guys, kita ada di Taman Safari Garden. Ini di apa namanya? Taman Burung. Taman Burung guys, banyak burung di sini guys, tuh di atas guys. Hei, burung, yuk nih. Itu burung apa? Ayo, ini guys, lihat guys, guys. Iya, ini dia guys, burungnya guys. Ayo sini guys. Ayo. Ayo guys. Guys, awas. Ini guys. Ada lagi. Nih. Arina jangan dibuang pagi, ntar cepet habis. Itu guys burungnya guys. Itu burungnya guys. Dadah. Nih. Au. Oh, ayamnya ganas-ganas guys.